Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Syahnun Channel. Kali ini kita masih meneruskan chapter yang ketujuh, iaitu Ionic Equilibria Part 2. Part 2 ini kita akan membincangkan tentang acid and base, strong acid, strong base, weak acid, weak base, dan juga salt, iaitu garam. Hasil daripada neutralization acid and base. Okey, mula-mula kita lihat definition of strong acid. Strong acid is an acid that is completely dissociated in aqueous solution to produce a high concentration of hydroxonium ion. Okay, essentially dia akan dissociate 100%. Kalau alfanya kita akan tulis sama dengan 1. Example ialah yang strong acid HCl contohnya. Dia akan dissociate dalam air, dia akan dissociate 100%. Akan menghasilkan H3O+ dengan Cl-. Nitric acid, okay, dissociate in water to form 100% H3O+ and NO3-. Okay. And strong base pula, a base that is completely dissociated in aqueous solution to produce a high concentration of OH-. Sama juga, dia akan dissociate 100% dan kita akan tulis alpha-nya equal to 1. For example, NaOH, sodium hydroxide, completely 100% akan dissociate kepada Na+ dengan OH-. Jadi alpha ni yang kita kenali sebagai degree of dissociation ini, kita dah jumpa ini di dalam bab yang ke-6 ya. Alpha sama dengan concentration of H+ ataupun OH- divided by initial concentration of acid or base. Sebab dia HCl ini memang akan tercerai 100%. Dan akan menghasilkan H3O+. Jadi kita akan ambil H3O+ bahagi dengan initial concentration. Okay. Bagi weak acid, an acid that is partially dissociated in aqueous solution to produce a low concentration of H3O+. Jadi dia akan dissociate less than 100% ataupun alpha dia very low than 1. Dan kita akan tulis reversible reaction kat sini. For example, ethanoic acid CH3COH plus H2O. Jadi dia akan produce CH3CO- and H3O+. Okay. Dia kita akan guna reversible reaction punya sign kat sini untuk menunjukkan dia weak acid. Kalau weak base pun benda yang sama. Dia akan partially dissociated to produce OH- and alpha dia less than 1. For example, ammonia plus H2O produce NH4+ and OH-. Okay. The same thing, kita akan guna reversible sign. Okay. Dan alpha ni pun sama juga, iaitu concentration of H3O+ for weak acid, concentration of OH- for weak base divided by initial concentration of acid for base. Ini pula ialah pH measurement. Ini memang kita dah biasa tengok. Acid, dia range dia from 0 to 14, 7 to neutral, from 0 to 6 itu adalah acidic. Dia punya color pH dia warna merah, menunjukkan dia paling berasid. And then alkaline from 8 to 14. Okay, ini selalu kita gunakan, menggunakan pH scale untuk menentukan keasidan atau kebesan. Okay, dan kalau neutral solution itu, iaitu pH sama dengan 7 tu, kita boleh kata concentration of H3O+ sama dengan OH-. Kalau acidic, of course, concentration of H3O+ lagi besar pada OH-. Dan kalau basic solution, concentration of OH- lagi besar daripada concentration of H3O+. Okay, pH is a measure of the concentration of H+ or H3O+ ion in a solution. Jadi macam mana kita nak kira, kita akan gunakan ni. pH is defined as negative logarithm of the concentration of hydrogen ion.
Jadi kalau kita nak kira, kita akan tulis pH equal to negative log H plus. Kalau calculator, kita akan tekan negatif, kita akan tekan log, kita akan tekan value of concentration of H plus. Manakala pOH is measure of the concentration of OH ion in a solution. Sama juga. Jadi pOH negative log OH minus. pOH negative log OH minus. Dan bila kita nak melihat hubungan antara pH dengan pOH, kita kena melihat the ionization of water. Water ionization equation H2O, dia akan partially dissociate, dia akan form H plus dengan OH minus. Okay, yang kita tahu bahawa degree of dissociation of water extremely small. Jadi the Kc expression dia adalah Kc equal to H plus OH minus. Dalam case ni, concentration itu kita gantikan dengan W. W stand for water. Jadi Kw sama dengan H plus times concentration of OH minus. Kw, water ionization constant or ionic product of water. Dan Kw ini increases with temperature because the dissociation of water is an endothermic process. Kalau kita increase temperature, tidak berlaku dia akan proceed to the right. Bila proceed to the right, jadi Kw dia akan meningkat. And for pure water at 25 degrees Celsius, concentration of H plus sama dengan OH minus, iaitu 1.0 exponent negative 7 molar. Jadi kalau Kw, dia hasil darab 1.0 exponent negative 7. Jadi kita dapati nilai Kw ialah 1.0 exponent negative 14 molar square. Okay. Jadi oleh kerana Kw sama dengan 1 exponent negative 14, jadi concentration of H3O plus times concentration of H minus equal to 1 exponent negative 14. Jadi kalau kita ambil negative logarithm at both sides, negative log H3O plus minus negative log H minus, jadi kita akan dapati satu persamaan, iaitu pH sama dengan pOH equal to 14. Ini sangat penting yang banyak kita akan guna di dalam persamaan nanti, yang menunjukkan hubungan antara pH dengan pOH. Okay, remember that Kw, concentration of H plus or H3O plus times OH minus at 25 degrees Celsius, Kw equal to 1 exponent negative 14. Dan persamaan pH adalah negative log H3O plus, pOH negative log OH minus, dan pH plus pOH equal to 14. Ini kena dihafal. Okay, kita nak lihat bagaimana kita nak mengira pH calculation of strong acid and base ni. Jadi kena ingat balik strong acid and strong base dissociate 100% in aqueous solution. Therefore, the concentration of H plus or H minus ion can be obtained directly from their polarities. Kalau kita lihat polarity of acid or base, kita boleh terus ambil sebenarnya. Contoh, calculate the pH of 0.5 molar HCl. Jadi kita akan tulislah persamaan penceraian HCl tu. HCl equals, we know that HCl is strong acid. Jadi it will dissociate 100%. We will use arrow, single-headed arrow. Single-headed arrow ni kita panggil. Single-headed arrow. Single-headed arrow menunjukkan dia irreversible. H plus equals dengan HCl minus. Initial concentration of HCl 0.5 dan sebelum dia dissociate 0 lah for H plus and HCl minus. And then final molarity, HCl tu semua dah dissociate, 100% dissociate, jadi H plus akan jadi 0.5, HCl minus pun 0.5. Jadi kita dah tahu dah concentration of H plus, jadi kita boleh kira lah pH dengan menggunakan persamaan pH equal to negative log H plus. Jadi kita pun masuk ke nilai, kita tekan kalkulator, tekan negatif, tekan log, tekan kosong, tekan titik, tekan 5, tekan sama dengan, akan dapat 0.3. Itulah pH of 0.5 molar HCl.
Yang kedua, kita nak mengira pula pH of strong base pula. Okay, 0.1 NaOH. First, we write the dissociation equation of NaOH. 100% dissociate. Use single headed arrow. Initial molar 0.100, and then final OH minus is 0.1. So we use pOH equal to negative log OH minus. Then we calculate, dapat 1. Tetapi kita nak cari pH. Kita gunakan pula hubungan pH dengan pOH, iaitu pH sama dengan 14, iaitu pH plus pOH equal to 14. Jadi pH sama dengan 14 tolak 1, 13. Jadi itulah pH untuk 0.1 NaOH. Okay, the pH or pOH of strong acid base is not governed by the initial molarity of the acid base. Okay, jadi kena hati-hati dengan stoichiometry. Contoh, kita ada yang macam ni. Calculate the pH of 0.1 molar H2SO4. Sebab H2SO4 tu bila dia 100% dissociate, dia akan menghasilkan 2 mole of H+. Okay. Jadi, we know that initial concentration of H2SO4 0.1, 0.2, and then finally concentration of H+ is 0.4, sebab 2 kali dengan 0.2. Okay, kita akan dapat 0.4. Jadi kita akan gunakan 0.4 untuk masuk dalam persamaan pH. pH equal to negative log H+. Jadi masuklah negative log 0.4. Kalau kita masuk 0.2, salah. Okay, itu yang dikatakan the pH is not governed by initial molarity. Kita kena tengok persamaan yang seimbang. Okay. Sama juga macam ni, BaOH2 ni. Kan, this is base lah. Jadi kita akan dapati BaOH2 100% dissociate and form 2 mole of OH minus. Jadi 0.05. That's mean concentration of OH minus is 0.1. And then pOH negative log 0.1 dapat 1. Then pH 14 minus 1 dapat 13. Okay. Okay, kita pergi pada weak acid. Kita dah tengok strong acid and strong base. Bagaimana nak kira pH? Senang saja. Kemudian kita pergi pada weak base. Weak base agak sukar, agak panjang cara dia. Because weak acid partially ionized in aqueous solution. At equilibrium, an aqueous solution of weak acid contain a mixture of non-ionized acid molecule and its conjugate base. Contoh macam ni, HA plus H2. Kenapa digunakan HA? H stand for H yang nak didermakan, sebab isi kebanyakan dalam soalan kita akan banyak guna macam Bronsted-Lowry punya teori kan. Bronsted-Lowry kata an acid is a species that donate a proton. Okay, dia donate proton, dia acid. Okay. Jadi HAA stand for acid, H for apa ni lah, acid. Okay, jadi dia akan jadi macam ni, partially mesti macam ni, reversible reaction dapat macam ni. Jadi kita akan guna, sebab dia kita akan guna Ka lah. In this case we will use Ka lah. Masih ingat Ka ni sebenarnya Kc, tapi oleh kerana dia acid kita ganti dengan A. Jadi constant for weak acid. Okay. Jadi we will take only the aqueous. This one is pure liquid, not included in Ka expression. Jadi concentration of A minus time concentration of H3O plus divided by concentration of HA. Okay. And then percentage acid dissociate, kita akan guna acid dissociate di time 100% divided by acid initially. Okay. This is yang tadi kita tengok tadi, alpha tadi. Alpha ialah degree of dissociation. This one
Bila percentage ialah percentage degree of dissociation. Okay, acid yang tercerai banyak mana? This one lah. This one is acid divided by initial concentration. Nanti kita akan lihat contoh. Dan ini adalah senarai semua weak acid semua ni. Bagaimana kita nak kenal weak acid, weak base? Pertama, dia punya sign ada macam ni. Kedua, dia ada Ka. Okay, dia ada Ka and then pKa lah. Untuk strong acid tidak ada Ka, tidak ada Ka dan only anak panah dia satu lah, single headed arrow. Yang ni ada reversible sign. Itu cara macam mana kita nak kenal weak acid and strong acid, strong base, weak base. Okay. Alright. Kita teruskan. Calculate the pH of 0.1 molar acetic acid given Ka. Nampak? This one we are given Ka. That means this is weak acid. Ka is 1.8 exponent negative 5. First of all, tulis persamaan lah. Okay. Let's X. Okay, ni tak apa. Tulis equation CH3COH plus H2O, CH3CO minus. Ya, acid ni dia mesti donate proton dia kepada H2O. Jadi akan jadi H3O plus. This is initial concentration given here 0.1. Jadi kita tulis 0.1. 0. And then this is 1 mole. Dia may change. This is ice stable sebenarnya. Sama seperti dalam bab 6. Jadi minus X plus 1 mole. Jadi 0.1 minus X and X for equilibrium. Okay, ice stable. Lepas tu kita akan tulis Ka expression. Okay, Ka expression ialah Ka equal to concentration of CH3CO minus power of 1, kita tulis, and then time concentration of CO plus divided by concentration CH3COOH. This one. Okay, kita tulis. Bila kita dah tulis, kita masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi. Ka kita tahu. Yang lain tu ada dicampurkan nilai X semua. Jadi 1.8 exponent negative 5. And then concentration of CH3CO minus ialah X kan. Jadi kita akan dapat macam ni. Dan kalau kita selesaikan, kita akan berjumpa dengan quadratic equation. Tetapi di dalam bab Ionic Equilibria ni selalunya kita dapat mengelak daripada menggunakan quadratic equation because Ka is very very small. 1.8 exponent negative 5 consider very very small. So X pun akan jadi very small. Therefore 0.1 minus X ni kita boleh abaikan. Dia bersama dengan 0. Seolah-olah ni tak ada. Okay, contoh. Jadi kita dah dapat mengelak menggunakan quadratic equation lagi cepat kita nak mengira. Kalau tidak, kita kena selesaikan secara quadratic equation. Okay. Jadi akhirnya kita akan dapat 1.8 x minus negative 5 equal to x squared divided by 0.1. Jadi dapat diselesaikan dengan mudah. Dapatlah x sama dengan 1.342 exponent negative 3 molar. Yang mana x ialah concentration H3O plus. Jadi kita boleh cari pH. pH equal to negative log H plus. Negative log 1.342 exponent negative 3. Dapatlah 2.87. Okay, itulah cara mengira pH bagi weak acid. Agak panjang. Kena tulis Ka expression. Kena tulis persamaan. Kalau strong acid tadi senang. Tulis persamaan. Tengok berapa. Terus masuk dalam ungkapan pH negative log H plus. Okay. Kita ada example yang kedua. 0.01 molar propionic acid. Solution was prepared and it was determined that the acid had undergone 3.7% ionization. Calculate Ka for the acid. Kita nak cari Ka sekarang. Dan diberitahu bahawa propionic acid ini dia undergone 3.7% ionized. Jadi
First, we know that initial concentration of propionic acid 0.01. And then berapa propionic acid dissociate? 3.7 divided by 100 times 0.01. Akan dapat 3.7 exponent negative 4. Okay. Itulah yang dia dissociate. Okay. And then, yang left at equilibrium kita tolak. 0.01 minus 3.7 exponent negative 4. Akan dapat 9.63 exponent negative 3. Jadi kita tulis persamaan. Tulis persamaan macam tadi, I stable. Okay, this is initial concentration of propionic acid 0.0. And 3.7 exponent negative 4 kita dapat daripada pengiraan 3.7% ionized. Okay, masuk dalam. Kemudian at equilibrium, concentration of propionic acid become 9.63 exponent negative 3. Concentration of CH3CH5O2 minus 3.7 exponent negative 4. And concentration of H3O plus 3.7 exponent negative 4 juga. Okay. Bila dah dapat, kita tulis ungkapan Ka. Ungkapan Ka equal to ni, this one divided by this one. H2O tak masuk. Masukkan nilai-nilai dan akhirnya dapat 1.42 exponent negative 5. Okay. Kemudian kita lihat Ka and percentage of dissociation. The larger the Ka, the stronger the acid. Okay. Asid lemah ni dia ada banyak. Di dalam banyak-banyak asid lemah tu ada kategori juga. Ada asid lemah yang sangat-sangat lemah. Ada asid lemah yang agak kuat. Okay. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok the value of Ka. The stronger the acid, the larger the value of Ka. Okay. Kalau Ka dia sangat besar hingga sama dengan 1, dia dah jadi strong acid. Completely ionized. Sebab itu, untuk strong acid, dia tidak ada value of Ka sebab dia sama dengan 1. Alright. Jadi, percentage of ionization of weak acid decreases as the molarity. Hubungan dengan molarity pula. Okay. This is dengan molarity dia. Asingkan sini. Okay. Kita dapati, kalau molarity semakin meningkat, semakin sukar dia nak ionize. Kurang. Kalau concentration dia kurang, dia akan ionize dengan lagi banyak. Okay. Itulah hubungan antara percentage of ionization, iaitu percentage of alpha tadi, dengan molarity. Ya. Kalau lagi semakin pekat, dia akan lagi sukar untuk ionize. Okay. And then, okay, kita nak arrange the acid in order of increasing acid strength. Kita ada banyak asid-asid lemah kat sini. Kita ada asid lemah yang atas sekali tu adalah ethanoic acid, methanoic acid. And then ada ethanoic acid. And then ada chloroethanoic acid. And ada banyak. Jadi, macam mana kita nak susun? Pertama ialah tadi kita dah sebut. Kita nak tahu kekuatan acidity melihat pada value of Ka. Lagi besar nilai Ka, lagi tinggi ya. The strength of acidity tu. Negative 40, negative 5. Dekat sini, yang paling lemah ialah negative 10 ni lah. Power of negative 10. Ini ialah acid yang paling lemah. Followed by this one, H2CO3. Negative 7. Okay, ni negative 7 yang ni. CH3COH. Followed by this one. Dan yang paling kuat antara yang lemah ialah methanoic acid. Okay. The higher the Ka value, the stronger is the acid. Jadi susunan dia macam tu lah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita tengok nilai K.